अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। आज हम बहुत अनोखा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बलूचिस्तान के उन इलाकों और उन पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी नज़र से अब तक ओझल हैं। ये कौन से पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ी देर बाद। दरख्वास्त आपसे ये करना चाहूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। दो अहम मकामात जिनकी मैं बात करना जा रहा हूँ वो बेसिकली बलूचिस्तान के, एक तो साउथ में वाक़या है, यानी कि साउथ बलूचिस्तान विच इज़ आप कह लें कि मकरान रीजन, जहाँ से आप हब से लसबेला में एंटर होते हैं कराची के रास्ते, तो वहाँ पर आपको मिलता है, उस जगह का नाम है गुंदरानी। और तकरीबन आप कह लें कि जो लसबेला का शहर है बेला, उससे तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की मसाफत पे वाक़या है। और ये मड के पहाड़ आप कह सकते हैं इनको। और इन पहाड़ों के अंदर आप कह सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे चेम्बर्स बने हुए हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि ये तकरीबन 1500 के करीब ये चेम्बर हुआ करते थे, लेकिन बारिशों और इरोजन की वजह से अब ये टूट फूट का शिकार हैं। और जो बाकी मांदा चेम्बर्स या हट्स आप कह सकते हैं, जो कि गार बेसिकली केव्स हैं, ये तकरीबन 500 की तादाद में बाकी हैं। तो ये इनकी जो एज है वो तकरीबन 1300 साल से 1350 साल के दरमियान बताई जाती है। यानी कि आप कह लें कि इस्लाम के आने के बाद तकरीबन आप कह लें कि 150 साल बाद इनको, या 100 या 150 साल के बाद इनको तामीर किया गया। और रफली आप कह सकते हैं कि तकरीबन अगर आप आइमा इकराम के हिसाब से बात करें, उनके ज़माने के हिसाब से बात करें, तो हो सकता है कि इमाम शाफी के दौर के ये उस वक्त तामीर हुए, उस वक्त ये बलूचिस्तान में तामीर हुए। और बेसिकली ये बुद्ध मत की मोनेस्ट्रीज हैं, जहाँ पर लोग जो बुद्धिस्ट हैं वो यहाँ पर बैठ के अपनी इबादत किया करते थे, चिल्ला करते थे। और अब ये जगह अबैंडन पड़ी हुई है और बहुत कम लोग यहाँ पर जाते हैं। कराची से इसको एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप कराची से इसको बजरिया हब और फिर बेला आए तो तकरीबन हार्डली आपको मेरे ख्याल में 1.5 घंटा लगेगा। तो 1.5 घंटे या 2.25 घंटे की मुसाफत पर आप ये जगह देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जगह बेसिकली यहाँ पर आप इसको यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीर में ये आप देख लीजिए कि इस तरह की ये गारें हैं मुख्तलिफ। और इनकी खसूसियत ये कि आपस में कनेक्टेड हैं। ये चेम्बर जो है वो वॉकवेज के जरिए कनेक्टेड हैं, और अगर आप चलते जाएं तो ये आपस में मिले हुए हैं, खुले हुए हैं, लेकिन पहाड़ के अंदर जगह जगह ये बने हुए हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी जगह है अगर आप इसको विजिट करना चाहें, लेकिन एहतियात से जाइएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त हालात थोड़े से कशीदा हैं। दूसरी जो जगह है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली वो जगह है जिसे कहा जाता है, माना जाता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर पुरानी तरीन आबादियों में से एक आबादी, वो भी बलूचिस्तान में हालिया कुछ अरसे पहले इसको दरियाफ्त किया गया है। तो आप वाकिफ होंगे, पहले हमारे जहन में यही होता था कि मोहनजोदड़ो शायद सबसे पुरानी जगह है, जिसे इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें मोहनजोदड़ो भी है और फिर साथ में हड़प्पा भी है आगे साहिवाल वाली साइड पर। लेकिन आपकी ये चंबे की बात जरूर होगी कि इनसे पुरानी भी एक आबादी है जो बेसिकली सबकी माँ है, जिसे कहते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ भी बलूचिस्तान में आप कह लें कि ये जो वादी बोलान है जो कि मुत्तसिल है सिंध, मौजूदा सिंध के साथ, तो ये इलाका जिसे कच्छी कहते हैं, कच्छी में वाक़या है मेहरगढ़ की तहजीब। और ये तकरीबन आप कह लें कि
7,000 سے لے کر تقریباً 12,000 سال 11,000 سال پرانی یہ جگہ ہے. اور یہاں سے بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی تہذیبیں ہیں وہ نکلی ہیں اس خطے میں. خصوصاً اگر ہم کہیں کہ جو پرانے اینشنٹ جو ریلیجنز ہیں ان کی بھی اگر ہم بات کریں کہ اگر کہیں سے کوئی بنیاد اٹھتی ہے تو یہ خطہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. جیسے ہندوازم بہت پرانا مذہب ہے اور بدھازم اس سے بھی زیادہ ایسے ہی پرانا مذہب ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے اور مذاہب ہیں جو کہ بہت اس خطے میں پرانے ہیں. تو ان کی اگر ہم کہیں کہ ماجگاہ یا ان کی برتھ پلیس تو ممکنہ طور پر یہ جگہ ہو سکتی ہے, کیونکہ موہنجو دڑو بھی اگر آباد ہوا تو مہر گڑھ کے لوگوں کی مائیگریشن کی وجہ سے ہوا. اور پھر رفتہ رفتہ اگر مزید اگر ہم بات کریں تو جب کہا جاتا ہے تھیوری ہے کہ موہنجو دڑو کے اوپر عذاب آیا تھا تو ڈسٹرائے ہو گیا تھا. جب ڈسٹرکشن ہوئی تو اس کے بعد جو نئی تہذیب بنی وہاں سے مائیگریٹ کر کے لوگ گئے, وہ ہڑپا میں آئے, یعنی کہ پنجاب موجودہ جو ساہیوال ہے. تو اس سے آگے پھر بڑھتی گئی آبادیاں. اگر آپ کہیں کہ ہندوستان میں جو اس وقت موجودہ بھارت ہے, اور اگر ہم کہیں کہ افغانستان اور اس سے جتنے بھی متصل علاقے ہیں تو وہ سارے علاقے, ایون کہ ایرانی تہذیب بھی یہیں سے جنم لی ہے. اس تہذیب نے ایرانی سویلائزیشن بھی بہت پرانی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس کا بھی گڑھ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہاں سے نکلتا ہے. تو یہ مختلف تھیوریز موجود ہیں اس حوالے سے, اور ان ساری چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر پہلے ایگریکلچر ہوا کرتا تھا, کیونکہ مہر گڑھ کی تہذیب کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو آرٹیفیکٹس ملے ہیں اور جو نشانات ملے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایگریکلچر ڈریون سوسائٹی تھی. اور سب سے پرانی اگر کاٹن کی اگر کوئی ہم کلٹیویشن دیکھیں تو دنیا میں وہ بھی پہلی یہاں پر ہے. اور اس کی خاص بات اگر ہم اس کی ایج کے حوالے سے بات کریں تو یہ اہرام مصر, یعنی کہ مصر کی تہذیب سے بھی بہت ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے, یہاں پر آبادی موجود تھی. تو یہ جو رچنس ہے بلوچستان کے کلچر کی, اس سے ہم واقف نہیں ہیں. خصوصاً یہاں پر اس سائڈ پہ پنجاب میں رہنے والے لوگوں کو اس حوالے سے میں تو شاید دیکھا بھی نہیں ہے, بلوچستان کو ایکسپلور نہیں کیا, لیکن بلوچستان از اے جول. تو اگر میں بات کروں کہ مختلف جو مہر گڑھ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, اگر میں کچھ تصاویر آپ کو ڈسپلے کر سکوں تو آئی تھنک وہ بڑا بینیفیشل ہو جائے گا آپ کے لیے. جیسے یہ مہر گڑھ کی پرانی آبادی کو جب ایکسٹریکٹ کیا گیا, نیچے سے نکالا گیا, تو اس قسم کے اسٹرکچرز نکلے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیوبیکلز کے اندر کیوب بنا کر, کمرے بنا کر, اور اس طریقے سے بڑے کیوبس کے اندر 4 اور اس طریقے سے وہ رہا کرتے تھے. اور ساتھ میں آپ کو ورک پلیس بھی ملیں گی, گلیاں بھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ سائٹ ہے اگر ہم کلچر اور ہیریٹیج کی بات کریں تو میرا آپ کو یہ جگہ موقع ملے گا آئندہ دیکھنے کا, اور ایکسپلور ضرور کیجیے. یہ وادی بولان ہے, کچھی کہتے ہیں اس کو, کچھی کنال بھی اس کے ارد گرد کہیں رہتا ہے, اور یہیں سے سندھ انڈس ویلی سویلائزیشن بھی نکلی ہے. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.